Om Swastiastu. Desa Gunakse inggih punika silih tunggil desa sane wonten ring Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Yening nuju ke Desa Gunakse saking pusat kota Klungkung inggih punika kirang langkung 15 menit. Desa Gunakse jimbar wewengkonyane 3,83 hektar are. Desa Gunakse penduduk nyane kirang langkung 4,16 jiwa. Saking jumlah irike sane wargi tutuan kirang langkung 2,500 jiwa. Ulasan singkat tentang babat tutuan dimulai dari I Dalem Manguri. I Dalem Manguri memiliki permaisuri atau istri dua, yaitu bernama Dihampuwati dan Ibrit Kuning. Ibrit Kuning didapatkannya di hutan pisang, kemudian dibawa ke istana. Setelah besar dijadikan istri. Ibrit Kuning memiliki dua orang putra yang bernama Isatriwangse dan Irariangon. Irariangon ini baru beberapa bulan telah dijadikan santapan oleh ibunya sendiri karena terjadi suatu kesalahpahaman antara Dalem Manguri dengan Ibrit Kuning. Mengetahui istrinya berbuat demikian, maka Dalem Manguri mengutuk dan mengusir Ibrit Kuning dari kerajaan. Kemudian setelah beberapa tahun berlalu, Isatriwangse bertanya kepada Dalem Manguri tentang keberadaan ibunya. Dalem Manguri menyampaikan bahwa ibunya telah diasingkan ke hutan Keling. Kemudian sesegera Isatriwangse pergi ke hutan untuk menemui ibunya. Sesampainya di hutan, ia bertemu ibunya dan menyembah ibunya. Namun suatu kejadian aneh terjadi. Balai atau tempat tidur itu menjadi dua atau pegat. Kemudian setelah kejadian itu, ibunya langsung berlari dan akhirnya ia terjatuh di sumur tua atau sumur kering. Kemudian terjatuh dan seketika kejadian aneh terjadi. Munculnya pohon timbul dan di atas pohon timbul bertengger seekor burung tutu. Sudah kejadian itu, Isatriwangse lalu berkata atau berbisama bahwa keturunannya nanti tidak akan meminum air semer atau sumur dan tidak memakan buah timbul dan tidak memelihara burung tutu. Kemudian setelah kejadian itu, Isatriwangse pergi ke istana. Setelah itu Isatriwangse dikutuk oleh I Dalem Manguri atau ayahnya sendiri untuk mengasingkan diri ke Bali. Nah, setelah di Bali menghadap ke dalam Tegal Blesung. Kemudian di Tegal Blesung inilah yang menitahkan Isatriwangse untuk menetap di daerah perbukitan di Desa Gunakse. Tuan pengajang ke tengah kawita ke dulu asal mula Guru Mastape Ayogan Guru Batur bina ke Guru Pusat Guru Penataran bina ke Guru Desa Tutua Guru Dalem kami. Ring pura pusat tutuan Gunakse wonten 6 pura sane saling mapai ketan. Inggihan punika Pura Batur lan Pura Penataran megenah ring tengahing Desa Gunakse. Nanging Pura Bukit Buluh, Pura Bukit Tengah, Pura Bukit Mastape lan Pura Dalem Setre megenah ring daerah perbukitan Bukit Buluh. Yening ranjing ke Desa Gunakse nuju ke Pura Bukit Buluh, Pura Bukit Tengah lan Pura Bukit Mastape, wargi tutuan sanejagi ngaturang bakti ring ite prasida ngererah margi Bukit Belong lan margi Bukit Buluh. Kapertame inggih punika Pura Bukit Tengah.
Pura Bukit Tengah inggih punika pura kawitan utawi merajan saking Ki Mantri Tutuan tur sentanan ide. Macihne wenten pelinggih paibon talar wenten peninggalan bersejarah saking zaman Megalitikum inggih punika sarkopagus. Sarkopagus inggih punika genah sane kaanggen ngubur mayat sane kerumase maduwe sesikep ring ab utawi zaman sane dumun. Pujawali ring Pura Bukit Tengah nemunin anggar kasih dukut. Keping kalih inggih punika Pura Bukit Buluh. Pura Bukit Buluh inggih punika pedarman saking sentanan ide Ki Mantri Tutuan miwah sentanan nyane. Macihne wenten pelinggih Meru Tumpang Solas. Meru Tumpang Solas ring lontar Wiraga Winase Sari mausang genah sane kaanggen ngaturang bakti ring ide Betara Siwa. Pura Bukit Buluh inggih punika genah ngemargiang upacara mebasan tambe, artinya ni iening wenten sentane sane keambil nenten tutuan patut naur basan tambe. Pura Bukit Buluh inggih punika pura sane pinih jimbar ring pura-pura kawitan tutuan. Pujawali ring Pura Bukit Buluh nemunin rahina anggar kasih perang bakat. Keping 3 inggih punika Pura Bukit Mas Tapa. Pura Bukit Mas Tapa inggih punika genah sane kaanggen tapa yoga semadi saking ide Ki Mantri Tutuan. Pura Bukit Mas Tapa genah nyane paling dhuwur utawi paling luhur ring pura-pura sanesyosan. Macihne wenten nyane Bukit Batu Kapur utawi sila mejemuh iening tegesin meartos batu panas. Pujawali ring Pura Bukit Mas Tapa nemunin rahina anggar kasih tambir. Iening nuju ke Pura Batur, wargi tutuan sane jagi ngaturang bakti prasida ngerereh margi ring arep kantor desa Gunakse utawi ring sisi tengen Pura Penataran. Keping 4 inggih punika Pura Batur. Pura Batur inggih punika pura pusah sane kesungsung warga tutuan. Santukan kruna batur ring zaman agraris punika nyihnayang ulun danu. Iening selehin ring stratifikasi pura, Pura Batur kebaos Pura Perdana. Sani kesungsung ring Pura Batur inggih punika Betara Wisnu sakti nyani Dewi Laksmi utawi ulun danu. Pura Batur inggih punika genah sane kaanggen rikala nunas Kajang. Pujawali ring Pura Batur nemunin rahina Rediti Umanis Langkir utawi Manis Kuningan. Keping 5 inggih punika Pura Penataran. Pura Penataran inggih punika pura desa utawi balai agung saking warga tutuan. Kruna penataran mawit saking natar ateges genah sane jimbar. Sane kesungsung ring Pura Penataran inggih punika Betara Brahma saktinyane Dewi Saraswati. Pura Penataran inggih punika genah sane kaanggen rikala mekarya ulam Banten miwah wewantenan. Iening piodalan ring Pura Dalem Sitra Tutuan lan Pura Bukit Buluh. Pujawali ring Pura Penataran nemunin rahina anggar kasih medang sia. Iening nuju Pura Dalem Sitra, wargi tutuan prasida ngerereh margi Bukit Belong,
lan margi Bukit Guluh. Keping untat inggih punika Pura Dalam Setre. Pura Dalam Setre megenah ring Setre Kangin Desa Gunaksa. Sane kesungsung ring Pura Dalam Setre inggih punika Betara Siwa miwah saktinyane Dewi Durga. Maka sami pura inucap saling mapaiketan. Puja wali ring Pura Dalam Setre nemunin angar kasih perang bakat sinarengan ring puja wali Pura Bukit Guluh. Saking suang-suang pura tutuan, puja walinyane nyejer selami 3 ngerahine tur 6 bulan. Asa punika sejarah singkat pura pusat tutuan di Desa Gunaksa. Sane kesungsung oleh wargi tutuan ring sejebak jagat Nusantara. Om Santi 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 Om.